हालांकि राज्य की वर्तमान सरकार ने बेरोजगारों के हित में सरकारी नौकरी नहीं दी है, लेकिन बेरोजगारों को निजी रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के विचार को ध्यान में रखते हुए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। निजी क्षेत्र में 306 लोगों की भर्ती के लिए अगरतला में श्रम विभाग के सम्मेलन हॉल में सोमवार को रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया। श्रम मंत्री भगवान दास ने दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया। आयुक्त एवं विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि सरकार ने नई राज्य सरकार बनने के बाद बेरोजगारों को रोजगार देने के अपने वादे के अनुरूप बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन सरकार विभिन्न रोजगार मेलों के आयोजन कर रही है। ब्रज के अपेक्षित बेरोजगार आज के रोजगार मेले में विभिन्न जिलों से शामिल होंगे और उनके योग्य दस्तावेज देखकर ही भर्ती की जाएगी। इस अवसर पर रोजगार मेले में बोलते हुए श्रम मंत्री भगवान दास ने कहा कि सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि राज्य में संभावित बेरोजगार सरकारी नौकरियों की चिंता किए बिना निजी क्षेत्र में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि हर बेरोजगार व्यक्ति को समय पर अपने पैसों की जरूरत होती है और अगर उन्हें ये पैसा कमाना है तो उन्हें किसी न किसी काम में लगना होगा ताकि वे निजी क्षेत्र में भी पैसा कमा सके और अधिक अवसर प्राप्त कर सके। আমরা সবাই জানি যে এটা বাস্তব সত্য কথা যে এমন কোনো ব্যবস্থা আগেও ছিল না, আজকেও নেই, আগামী দিনে আসবে যে প্রত্যেকটা পরিবারকে সরকারিভাবে তাকে কোনো সুযোগ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া, এটা কখনো হবে না, আগেও ছিল না, আজকেও নেই। কিন্তু তার জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরি করতে হবে, রাস্তা ব্যয় করতে হবে, তাকে রোজগার দিতে হবে, রোজগার করতে হবে। বেরোজগার কেউ থাকতে পারে না। ওই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জব ফেয়ার একটা প্রথম শুরুয়াত করেছে। আমাদের রাজ্যে সেটা হয়তো একটু দেরিতে শুরু হয়েছে। আর এই জব ফেয়ারের মধ্য দিয়ে আজকে এখানে অনেক প্রত্যাশী আপনারা উপস্থিত রয়েছে, আরো আসবে, কারণ 5টা পর্যন্ত চলবে, আরো অনেকে হয়তো আসবেন। এই যে বড় মাত্রায় আজকে 306 জন প্রত্যাশীকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং স্পটে তাদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে কর্মসংস্থান হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমরা দেখেছি এতে করে আমাদের রাজ্য গত 16, 17, 18, 19 এই যে বছরগুলো রয়েছে সেই বছরে এই জব ফেয়ারের মধ্য দিয়ে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সবার মনে একটা প্রত্যাশা, আজকে আমি রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে রয়েছি, এর আগে বিধায়ক ছিলাম, প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হয়, তারপর মন্ত্রী হয়। তো আমার বিধানসভায় অনেক ছেলেমেয়েরা বা অনেক অভিভাবকেরা আমার কাছে আসেন যে ছেলে বা মেয়ের একটা সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।